Aw bisimila wasolon 24 bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛ foli ni tanu ta k'a ɲɛsin an layɛbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a yira la k'a fɔ ko aw ka jamukan kan min tɔgɔ ko invité de la semaine bi invité de la semaine hukumu kɔnɔna na an balimakɛ dɔ b'an bolo kɔrɔ yan nɔ olu kun taara kɔgɔji sanfɛ u mɔgɔ caman nka ale kelen de sera ka bɔ la o hukumu kɔnɔna na an bɛ foli ni tasibila kɛ k'a ɲɛsin an balima minnu tora la ala ka hin'u la ni m'u dayɔrɔ sumaya an balimakɛ Sanba Jara ale b'an bolo kɔrɔ yan nɔ a bɛ na ɲɛfɔli k'an ye o ko lahalaya ka ko in kɛra cogoya jumɛn hakilina minnu bila la u taara sira minnu fɛ u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ fo ka se yɔrɔ ma a b'an bolo kɔrɔ a bɛ na ɲɛfɔ an ye i ni wula Sanba Jara i bisimila wasolon 24 sanfɛ inchallah sigi bɛ sigi présenté wasolon 24 layɛbaga bɛɛ lajɛlen. Alhamdulillah mi wasolon 24 lajɛbaga n'a lamɛnbaga n b'a bɛɛ fo ne tɔgɔ ye Sanba Jara u b'a fɔ ko Morikɛ n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Moribabugu ma inchallah n b'a fo kosɛbɛ. Sanba Jara i bisimila o diyara an ye an y'a mɛn k'a fɔ ko aw kun caman de taara kɔgɔji sanfɛ nka e kelen de sera ka bɔ a la yala hakilina jumɛn ni kun yan'an ka daminɛ hakilina jumɛn de kun ye e yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bila ka taa sira in kan. Bon alhamdulillah hakilina min ye ne bila ka taga tunga fɛ gɛlɛya de ye n bila ka taa parce que n bɛ taa tunga fɛ don min vraiment a kun gɛlɛyara n bolo kosɛbɛ a kun gɛlɛyara famille kɔnɔ kosɛbɛ bon ne nana tunga fɛ taa hakilina ta pour que o de bɛ se ka kɛ ne ka solution ye n bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min n ye a daminɛ Burukina bon n bɔlen Burukina n taara Niger n ye gɛlɛya dɔ kɛ Niger ye après n taara se n ye kɔgɔji tigɛ fɛn tigɛ Sahara tigɛ donc ka taga Libi bon n taara Libi dugu fɔlɔ la parce que n ka hakilina kun ye ni n sera Libi dugu fɔlɔ la n ka se ka baara dɔw kɛ yen ka se ka dɛmɛ di so ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ bon n ye gɛlɛyaw caman kɛ o siraw fɛnɛ kan bon ka sababu kɛ an mɔgɔ 33 de tun bɛ pick-up kɔnɔ bon convoi kun ye mobili 4 de bon an tagatɔ la ne yɛrɛ sɛgɛnna sira fɛ donc fo n ye n da cɛncɛn kan n sunɔgɔra bon n bɛ wuli wagati min na o y'a sɔrɔ an ka convoi bɛɛ taara k'an to parce que o k'an ka jigin n ka gari dun an ka dumuni kun ye gari a wagati n'o ye cɛkɛjala ye bon ne kun tɛ ale fɛ parce que n y'a dunko kelen k'a ye n bana donc n bana gari la donc an ka convoi jiginna la olu ye gari dun après u wulila o la u nana sɔrɔ ne wulila ka sɔrɔ convoi si tɛ yen donc n sɛgɛnna yen kosɛbɛ n ye ala deliw caman kɛ ka ŋaniyajuguw bɛɛ miiri ka n yɛrɛ sɛgɛrɛ Libi sira kan parce que n nana ŋaniya jumɛn fɔlɔfɔlɔ n ye n dɔgɔkɛ ka numéro bɛ n kunkolo la donc n nana hali kala dɔ ɲini n b'ale tɔgɔ sɛbɛn tigɛ sanfɛ pour que hali ni n fatura n somɔgɔw ka se ka kibaruya lasɔrɔ k'a fɔ ko nin kun bɛ tagama sira fɛ a fatura parce que o y'a sɔrɔ sɛbɛn foyi tɛ n bolo bilen mobili min tagara k'an to n ka sɛbɛn bɛɛ tagara o kɔnɔ bon passeport kun bɛ n bolo Mali carte d'identité kun bɛ n bolo bon n ka certificat de travail fɛnɛ kun bɛ n bolo ani carte nina bon n perdira olu la ye bon fo minɔgɔ nana n sɛgɛn kojugu bon awusa petini dɔ bɛ n k'a ka ji di yan mɛ min vraiment ale ye ne jɛ ji la bon ne kasira ye kosɛbɛ bon ka kɛɲɛ ni seli fana waati ye voilà n ye ala deli kɛ kan pour que ka n dama kasi ala la vraiment a bɛ se ka nɔgɔya don n ka kow la cogo min na parce que ne sɛgɛnna n'a fɔra i bɔra dayirimɛ ɲini de kama fɛn tɛ so i ka tɔnkɔnna ka na kɛ nin ko modèle ye vraiment n ka a ma nɔgɔn n ye ala deli mɛ n dama kasi ala la après fo n nana mɔgɔ sɔrɔ min nana don n jigi kɔrɔ k'an di convoi dɔ ma donc o convoi taara ne fo Libi dugu fɔlɔ la n'o ye Gatrɔni fɛ Gasire ye bon n selen Gasire n ye min taara ni ye a ye n di a dɔgɔnin ma vraiment a ye dumuni dilan ka di yan Gasire o ye Libi dugu dɔ ye bon o ye Libi burusi kɔnɔna dɔ ye donc o ni ka bɔ yen ka taa Libi duguba fɔlɔ la n'o ye Gatrɔni ye kilo 7 de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ne tora ale bolo wulada fɛ a ye n ta Hyundai dɔ la ka taga n bila Libi duguba fɔlɔ la n'o ye Gatrɔni bon n selen Gatrɔni n taara Cheikh Umaru Sisoko sɔrɔ yen bon malien don ale tun bɛ malien foyer la ale ye ɲɛmɔgɔ ye yen n b'a fɔ nin wagati a bɛ Bamako yan
vraiment ale kɔni la don a ye minɛ b'a fɔ a dɔ Libi ale bɛ baara de la yen ale tun bɛ baara la yen donc mɔgɔw bɛ jigin ale ka foyer kɔnɔ donc a bɛ mɔgɔw ladon kosɛbɛ vraiment ale ye na don fo ka baara ɲini ka di yan n tora an bɛ baara kɛ dɔɔni dɔɔni bon fo n nana goudron baara dɔ sɔrɔ donc u taara n'a ye goudron dayɔrɔ la vraiment goudron ji bɔnna ne ka fini kan n sɛgɛnna yen fɛnɛ kosɛbɛ parce que ne ni arabukɛ bɛ ka goudron ji minɛ wagati min na a y'a bila k'a to ne de bolo donc complet kelen pe min bɛ n bolo ni n bɛ seli n'o ye n ka fɛn bɛɛ ye goudron ji de bɔnna o kan bon n tora o cogo la an jiginna a ye dinar 5 di yan ne yɛrɛ taara dinar 3 don omo la donc pour que ka n ka fini nin daji ka n b'a ko bon goudron ji tɛ se ka bɔ fini na dinari o y'u ka wari tɔgɔ de dinar donc i b'a fɔ an ka wari tɔgɔ ye CFA cogo min u ka wari tɔgɔ fana ye dinar o cogo la bon ne ye fini nin daji n b'a essayer n b'u ko ni culotine fitinin sigilen bɛ bon fini nin ma se ka ko bon n bɛ ivoirien fo kosɛbɛ ivoirien petini dɔ bɛ ko Adamo n'a fana bɛ ɲɔgɔn kalama nin wagati parce que nin sira ninnu sanfɛ caman ye n'a sɔrɔ ale nana fini di yan n bɛ seli n'o ye n bɛ baara kɛ ni o ye n b'a fɔ kosɛbɛ bon n tor'o la fo n nana mansɔnkɔrɔ baara ninnu fana sɔrɔ Cheikh Umaru ye mansɔnkɔrɔ baara ɲini ka di yan n nana mansɔnkɔrɔ baara sɔrɔ bon a baara kun ka jugu kosɛbɛ mais hadamaden n'i bɔra tuŋala taga kama vraiment i b'i banba i yɛrɛ kun de kan baara ma bɔ baara la ni min ma kɛ n'Ala ko ta baara i b'i banba i yɛrɛ kun kan parce que ne bɔra ka gɛlɛya min to so yan ne bɔra fura ɲini de la donc ne sisan ko n bɛ baara dɔw fisaya n yɛrɛ ma quoi donc n tora n bɛ to k'o mansɔnkɔrɔ baara kɛ ale fana ko n ma bon a tɛ n sara don o don dɛ a bɛ n sara dinar 15 de n'o y'u ka wari dinar 15 ye a bɛ n sara o la bon a t'a di yan don o don fɛnɛ a b'a di semaine o semaine de n ko o tɛ baasi ye bon ne tor'o la n bɛ baara kɛ a bolo a bɛ n sara semaine na donc baara in yɛrɛ nana juguya fo caman ko ne k'a bila ne ko vraiment ko ne tɛ se ka baara in bila n'i ye nin bila yan baara ko ka gɛlɛn ne dun b'a dɔn min bɛ yen ne tor'o la n ye baara kɛ fo kalo 1 ni dɔɔni n ye dinar 450 ani 60 ɲɔgɔn mara n nana a ŋaniya ta sa yanni n ka nin wari ci so bon komi yan baarakɛ wari ka gɛlɛn wagati dinar 440 dɔɔni n'i y'a ci a tɛ CFA 1000 yɛrɛ bɔ n'a cayara CFA 1000 donc wari tiɲɛna n ko ne b'o kɛ passe sisan n bɛ taga Tripoli i komi yen baarakɛ wari fana ka girin ni burusi kɔnɔna ta ye donc ni n sera ni ye baara kɛ dɔɔni dɔɔni n bɛ balo ci somɔgɔw ma après n bɛ jitigɛ wari ɲini n bɛ taga ji kɔfɛ n nana o ŋaniya ta fo Ala kɛ Ala nana n dɛmɛ o la n ye passe sara o la dinar 400 donc 60 tora n poche la n bɛ dumuni kɛ ni o ye bon n terikɛ dɔ fana bɛ yen Lori Tarawele a bɛ français nin wagati n b'a fo ale nana dinar 50 di yan ko n k'o fara n bolo la donc n n'ale voyagera ɲɔgɔn fɛ o la bon an tagatɔ fana sɛgɛn min b'o la ne nana jateminɛ o ka jugu Sahara fana ta ye ka jugu Sahara ta ye donc Sahara la u b'aw don cogo min na u bɛ aw don Libi duguba fɔlɔ fana na ka Tripoli sɛgɛrɛ donc u bɛ bere de bila aw woro furancɛ donc aw bɛ se yɔrɔ dɔ la fana u bɛ aw jigin quartier ni quartier de parce que Libi mɔgɔ dɔ se ka passager ta ka quartier wɛrɛ cɛ ci o gɛlɛyaba de bɛ bantu ka ca sira fɛ aw bɛ dogo de ka dugu ka baaraw don bon yɔrɔ dɔ la fana u bɛ aw don mobili kɔnɔ ka aw dada mobili kɔnɔ donc ka u b'aw dada ka dɔ b'a kunkolo da e kɔnɔbara kan e fana b'i da k'i kunkolo da dɔ kɔnɔbara kan donc an mɔgɔ 250 ɲɔgɔn donc an b'o o cogo la ten bon yɔrɔ dɔ fana na u y'an ladon mobili kɔnɔ u ye an sigi ka i woro fara ɲɔgɔn kan ta k'aw croiser ɲɔgɔn na i tɛ se k'ale yɔgɔyɔgɔ donc ka basi biri aw da la mobiliba kɔnɔ donc ka basi biri aw da la u ka libération mobili mankanni ninnu o ɲɔgɔn don quoi donc ka basi biri an da la donc ka juru kɛ k'a siri donc ka sɔrɔ ka nata case ninnu dɔ bɛ yen i b'a fɔ u bɛ pomme de terre ni jaba bɔ case dɔ kɔnɔ donc k'olu bila an sanfɛ donc an bɛ dogo ka dogo la u b'a fɔ ko naw de b'u kun donc an bɛ mankan fana da n'a ye mankan kɛ arabuw bɛ bere kɛ k'aw bugɔ donc a b'aw mankan da aw dun tɔɔrɔlen don aw bɛ kasi fo dɔw bɛ bana yɛrɛ bon an nana se Libi dugu dɔ bɛ ko Benwali donc an nana se u ye basi fɔni ka bɔ an da la donc ne yɛrɛ jiginna o de la n ko n bɛ n cun ka jigin parce que ne kundama kun ka jan caman ta ye ne degunna la kosɛbɛ donc ne ye n cun ka jigin min kɛ ne yɛrɛ bɔra ka bin ka ne yan de pɛrɛn donc ne yɛrɛ ma bɔ hali o kalama fo ɲɛma tigɛlen parce que n kirinna
donc ala ka lajarabi n'a bɛ mɔgɔ sɔrɔ vraiment a bɛna ni ko camanba di donc u ye ji kɛ ne kan ne ɲɛma tigɛlen donc an ye tile 4 kɛ Bɛniwali o cogo la an ye degun caman de sɔrɔ dumuniko gɛlɛyaw b'a la fɛn bɛɛ b'a la bon an taara Bɛniwali an taara quartier dɔ fɛnɛ na o ni Bɛniwali cɛ tɛ tɛmɛ kilo 10 dɔɔni ɲɔgɔn kan toujours Libi toujours bɛɛ Libi o tɛ tɛmɛ kilo 10 ni dɔɔni ɲɔgɔn kan bon u taara an bila sɛw a b'a fɔ dɔ ka sɛ mara yɔrɔ bon u taara an bila sɛw ka dumuni ni bisigi ninnu ni fɛnw bɛ parce que u bɛ dumuni tɔw de fara ɲɔgɔn kan u b'a kɛ k'u ka sɛw balo quoi ni sagaw u taara an bila yen bon an ye tile 4 kɛ yen an bɛ balo o sɛw ka dumuni o cogo de la ten parce que u bɛna ni buru min a ti an nabɔ donc n'u y'a buru d'i ma bi fo sini a t'u y'aw ɲɛ na an ye tile 4 kɛ o cogo la donc dumuni tɔ min bɛ yen n'u b'o kɛ ka bagan balo vraiment an bɛ balo o de la ani barikɔn dɔ kun sigilen bɛ sɛw ka ji bɛ kɛ o la an b'o soli fana an bɛ an yɛrɛ dépanner o la. minnu kun bɛ taa n'aw ye farafinw de kun don wa ou bien arabu de don arabu min bɛ taa n'a bɛɛ arabu de farafin ti a baara kɛ fo n'a kɛra sanfɛla yɔrɔ ye n da ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ a bɛɛ arabu tuaregiw de ye donc olu de bɛ nin kɛ an na tantɔ après u nana bɔ n'an ye Bɛniwali dugu la ka taa n'an ye yɔrɔ wɛrɛw fɛnɛ ka surun Tripoli la o ni Tripoli cɛ tɛ tɛmɛ misali a tɛ tɛmɛ yanni Bɔgɔsomugu ɲɔgɔn kan donc u y'an nadon mobiliw kɔnɔ u b'an don 4 su 2 Hyundai kɔfɛ donc u bɛ Hyundai kɔfɛ fɛn in wuli u b'aw sɔɔri mɔgɔ 4 mɔgɔ 2 donc ka sɔrɔ ka taa n'aw ye malien foyew la Tripoli donc an donna o cogo la Tripoli bon ne yɛrɛ kun y'a ŋaniya ka Tripoli kɛ min ye vraiment n bɛ taga baara kɛ ka n débrouiller ka se ka balo ci ne taara sɔrɔ mankan bɛ Tripoli kosɛbɛ kɛlɛ bɛ a baara ko ka gɛlɛn bon en même temps an nana n débrouiller o la bon fo n bɛ baara dɔɔni kɛ don a bɛ taa baara yɔrɔ u b'aw bila baara la u tɛ wari di aw ma o gɛlɛyaw bɛɛ bɛ yen o kɛra wagati jumɛn o kɛra 2017 wagati ninnu donc u b'an bila baara la u tɛ wari di an ma u b'an sɛgɛn kosɛbɛ bon u bɛna bin aw kan ka dɔw minɛ ka t'u don kaso fɛnɛ na donc u b'u somɔgɔw wele f'i ka wari ci n'i ma wari ci u t'i bila bon wari musaka dɔgɔmani bɛ daminɛ 40,000 na ka yɛlɛn ka taa fo n'aw bɛnna yɔrɔ min a kɔni tɛ jigin 40,000 duguma donc u b'aw ni ma tɔɔrɔ kosɛbɛ u bɛ courant yɛrɛ bila dɔw la bon u bɛ mɔgɔw fɛnɛ minɛ k'u bugɔ u sentigɛ kɔnɔnaw na an'u bolow kɔnɔna na u bɛ dɔw bila yɛrɛ i bɛ min kɛ ka sɔrɔ i bɛ ɲɛgɛnɛ yɛrɛ kɛ a ma se ka ɲɛgɛnɛ kulɔri i bɛ se ka kalo 3 k'o la i bɛ ɲɛgɛnɛ cogo min joli de bɛ bɔ a la tellement u bɛ bugɔliw dan an kan donc an nana t'o la le 14 janvier 2017 u nana fɔ a ye ci dɔ kɛ Libi bon farafinw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko k'a fɔ a y'u bɛɛ ci ko bɛɛ ka segin so ko bɛɛ ka segin so bon farafin yɛrɛ min sar'o la ne bɛ se k'a fɔ a bɛ mɔgɔ 150 mɔgɔ 160 bɔ min sara ye a don an bɔra o don bɔli min kɛra Maroc vraiment ne bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ kun ka ca ni o ye o don parce que Libi quartier dɔ bɛ a bɛɛ farafinw ka quartier de Girigirɛsi b'o la ka taa Girigirɛsi Badawolo ninnu fɛ kɔgɔjida ninnu na u b'o la Américains ka quartier dɔw bɛ yen o tɔgɔ dalen b'o la ma dɔn ko Moscou ni fɛn ninnu wa ma dɔn quartier caman bɛ yen olu tɔgɔ dalen b'o la ani Colombie donc Colombie yɔrɔ in yɛrɛ la bantiya modèle bɛɛ bɛ kɛ farafinw de b'a kɛ parce que baara tɛ yen donc arabu bɛ drogue san ka taa d'u ma olu bɛ drogue voilà Amérique Colombie cogo min na arabu bɛ drogue san ka taa di farafinw ma donc farafinw bɛ drogue feere arabu fɛnɛ ma donc don la n taara karo jigin yɛrɛ la yen n y'a feere cogoya modèle dɔ ye an bɛ min yɛrɛ kɔnɔ mobili kɔnɔ a nana i sumaya k'i jɔ cɛ nana i bolokuru k'a don a bolo a fana y'a bolokuru k'a don cɛ bolo an tɛmɛna o la o y'a sɔrɔ n bɛ ka to o tigi ka karo jigin bon n tilar'o karo jigin na o yɛrɛ dinari 3 di a don o ye drogue feere modèle dɔ ye bon 14 janvier an nana t'o la u nana an cɛ ka taa n'an ye Libi quartier dɔ la ko Arada o fana ye Libi quartier dɔ ye vraiment an sɛgɛnna kosɛbɛ dɛ bon an ka chef de foyer n'o Ahmed ye Ivoirien don bon arabu denmisɛnninw tɛ tɛmɛ 17 ans ɲɔgɔn kan u nana don an ka su fɛ donc an ka chef de foyer u taara bɔnɛ a nin na parce que ko f'a ka wari di diyagoya a don u y'an bɛɛ d'an disiw kan donc wari sɔrɔla ale de parce que minnu bɛ taa jida la a b'a ka wari sara ale ye donc u b'a dɔn ko wariw bɛ fara ɲɔgɔn kan ale de bolo u nana k'a ka wari di ani téléphone minnu bɛ yen donc u y'a bɛɛ minɛ ka taa u taatɔ ale y'i kolo gɛlɛya u ye marifa ci a cɛya kɛrɛfɛ an lamɛnbagaw ka hakɛ to bon an bɛ min ka foyer kɔnɔ u taalen an y'o wele an bɛ min ka du yɛrɛ kɔnɔ an y'ale wele a nana bon o y'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ nimakaran daminɛ joli perdita cayara a kɔni sara an bolo yen
foyetigi y'a su ta a taara n'a ye, an kɔni ma dɔn a taara n'a ye fan o fan. Bon dugu jɛla a y'an labila ko vraiment yaye ko bantu sɔmina yan arada an ka bɔ an ka taa quartier wɛrɛ la. Donc a yɛrɛ mobili louer k'an caman k'a kɔnɔ, an mɔgɔ mun an bɛ taa mɔgɔ 62 ɲɔgɔn na. Donc mɔgɔ 62 ɲɔgɔn. Donc a y'an bɔ yen, an bɛ si an bɛ tile yen. Donc hali ti baara ɲɛ sɔrɔ don caman ye parce que ka sababu kɛ arabu bɛ min kɛ an na. Don arabu bɛ n'i ta baara la u bɛ parfum de fiyɛ la pour que ka se ka don u ka mobili kɔnɔ. Donc u bɛ dajiw fana to i kan quoi, u b'i ba nɛni, u b'a k'i faliden, u bɛ nɛni modèle bɛɛ fɔ anw ma. Donc arabu bɛ mɔgɔw u b'an tɔɔrɔ kojugu. Donc an bɔra an taara quartier dɔ la. Donc an taara Bisilim. Donc Bisilim o ye Libi quartier dɔ ye. Bon ne ye n to Bisilim. Donc n terikɛ dɔ bɛ yen ale kɔrɔkɛ bɛ Italie sisan, Isa Keita. Ale tun ye coxeur a waati. Vraiment ne nana fɔ Isa ɲɛna n ko Libi cogoyaw tiɲɛnen don, a ka fɛɛrɛ kɛ n bɛ se ka ji tigɛ cogo min ka taa Italie. N tɛ n ko Libi ma nɔgɔn. Bon a ko ne ma n ka dinari 1200 sara. Bon dinari 1200 waati min bɛ ne bolo a ti dinari 200 yɛrɛ dafa. Bon n ko n y'a mɛn, ne nana n boli o cogo la. Donc fo n ye wari dɔ sɔrɔ, n somɔgɔw yɛrɛ y'a dafa, olu ye 20 ci ma, n y'a dafa. Bon a kan ka bɛn CFA 80,000 de ma. Dinari 1200 o wagati a kan ka bɛn CFA 80,000 ma. Donc olu ye jitigɛ wari gérer o cogo, u y'o di o cogo la. Ne nana taa jida la. Bon n terikɛ dɔ bɛ ko Adamaba, a bɛ Kayi sisan. Ne nalen an donna Hyundai kɔfɛ, u y'an dogo an taara jida la. Mais avant an ka se jida la, so dɔ de bɛ yen. An fila dɔrɔn de tun bɛ Hyundai kɔfɛ, an dogolen don. Parce que i b'i dogo i kunberekuru kan k'i biri de, i b'a fɔ bagan mobili kɔnɔ cogo min. Donc an fila dɔrɔn de tun bɛ yen, u bɛ ka taa an fara tɔw ka jida la. Bon min yɛrɛ anw ta ka taa, a taara an lajɔ u ka jardin na, so dɔ jɔlen bɛ yen, i b'a fɔ ko gaba dɔ, magasin dɔ. A taara an lajɔ k'an ka finiw bɛɛ bɔ. Donc an y'an ka finiw bɛɛ yoro. Donc a y'an fiyɛliw daminɛ. Parce que an bɛ wari don an ka guloki kɔl yan yɔrɔ ninnu na. Donc a ye yen yɔrɔ ninnu bɛɛ fiyɛ, a ma wari y'an bolo. Bon dumuni minnu fana b'an bolo, a y'olu fara-farali daminɛ k'a lajɛ n'an kɛlen don ka wari dogo olu la. Donc a ma wari y'o la. O y'a sɔrɔ aw ma taa ni wari. O y'a sɔrɔ wari b'an bolo, mais n terikɛ Adamaba in dinari 50 ɲɔgɔn b'ale bolo. A y'a siri a gɛnɛnkala de la ka sikɔsi kɛ k'a meleke. Donc kulusi mana yoro cogo cogo a bɛna kale yen na. Donc ala kɛ o wari ma sɔrɔ ale bolo. An sɔrɔla ka don jidala foyer kɔnɔ, kuruba dɔ ye. Bon ne yɛrɛ taara kuru in kɔnɔ, ne taara sɔrɔ farafin bɛ yen, a bɛ mɔgɔ 400 jati bɔ. Donc an bɛ dumuniko gɛlɛya siyɔrɔ tɛ yen, aw bɛ si yala yala la, so a bɛ siman biriki de ɲini ka gɛrɛn sigi. Donc an ye tile 9 kɛ o cogo la. Don an bɛ yiri furabulu dɔ bɛ ko zeytun, an b'o de furabulu tigɛ k'a kɛ butɔn kɔnɔ, i b'a fɔ an ka waji butɔn ninnu, ka kari-kari ka k'a kɔnɔ, ka ji k'a kan, ka woni bɔ a sanfɛla la, an b'a sigi tasuma sanfɛ. Donc an b'o de wuli i b'a fɔ lipton cogo min, o ye zeytun bulu. Donc an b'an ɲɛkojiw kala o la. Donc koliko kuma kɔni tɛ, an ye tile 9 kɛ o cogo la. O kɛra Libi frontière. O kɛra Libi am jidala foyer la. Yani an ka yɛlɛ ji kan, an bɛ taga mara yɔrɔ min na, yani jitigɛ don ka se. Parce que u bɛ taga mara de yani ji ka ɲa dɔɔni quoi. Parce que waati dɔ kɔgɔji mɔgɔ tɛ se ka yɛlɛ a ba la. Hali ni ye fɛn dɔ fili a la, a b'a labɔ. Donc yani ji ka ɲa waati. Donc an tora fo ka tile 9 sɔrɔ yen. Bon don dɔ vendredi donya yɛrɛ fɛ, u nana k'an k'an sigi taburu la, n'o u b'a fɔ o ma ko aran, k'an k'an sigi taburu la. Donc u bɛ mɔgɔw compter, u mago bɛ mɔgɔ hakɛya min na, u bɛ fɛ k'o bɔ an na, u bɛ tugu ka lancement kɛ. Bon a don u y'u ka mɔgɔw ta, ne ma ye o mɔgɔw la, ala m'a latigɛ ne ka ye o la. Bon n terikɛ dɔ bɛ ko Maduba, ale fatura, ala ka hinɛ a la. Bon ani Ibrahim Kulubali, ala ka hinɛ o fana na, o ye Ivoirien. Bon an tora yen, u taara n'u ye lancement kɛ yɔrɔ, malien muso dɔw yɛrɛ tun b'a la. Bon malien muso ninnu alhamdulillah olu bɛ Faransi sisan. Malien muso 4, Dadi ani Mariam ani Aïda ani Zeneb, u bɛ Faransi nin wagati, n b'u fo kosɛbɛ. Olu taara n'olu ye jida la sisan, k'u bɛ n'u ka lancement kɛ. Bon olu bɛ bateau min yɛrɛ fɛn kɔnɔ, n'u bɛ k'a kɔnɔ, bantu taara bin u kan tuguni, k'u ka bateau moteur bɔ, ka tasuma don bateau na. Bon u ye caman yɛrɛ minɛ olu la, olu bɛ yan'u ka yɛlɛ ji sanfɛ, u ye camanba de minɛ olu la, ka t'u don kaso la. Bon n balimamuso ninnu olu sera ka boli. Bon ne tora o cogo la, n terikɛ Maduba, ale de tun bɛ dumuni dilan, an bɛ barow kɛ kosɛbɛ, yɛlɛko mɔgɔ don, ala hinɛ la.
bon ale nana to a kasira a ko Samba ko ale mɛnna Libye dɛ ale kaso juguw bɛɛ kɛ yan ale ni fɛn o fɛn nana Libye a bɛɛ caman taara Italie caman sara ale bɛ ale bɛ nin tɔrɔgɔ la vraiment a kasira kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ se ladilikan minnu na n ye limaniya kumaw fɔ a ɲɛna ko i ma taa nin na Ala de m'a latigɛ parce que an fɛn fɛn bɛ Libye yan i ka taa kɔgɔji yɛrɛ k'i faga wallahi i b'a kɔrɔ dɔn arabu k'i minɛ tellement que bɛɛ b'a dɔn farafin bɛ tɔɔrɔ arabu jamana ninnu kan cogo min donc ne tora k'a ladi f'a sunɔgɔra donc ne yɛrɛ couscous dilan parce que an bɛ ji kala de ka da couscous kan ka tulu k'a la ka najini k'a la an bɛ balo o de la quoi ne yɛrɛ dumuni dilan don k'a lawuli an ka dumuni kɛ bon an tor'o la fo 2 heures wagati parce que ne bɛ wurudi kɛ olu wagatiw ka taa 0 heure la ka taa 2 heures 3 heures na ne bɛ wurudi kɛ olu wagatiw kosɛbɛ donc n sigilen tora n tilara seli la n bɛ wurudi la an terikɛ dɔ bɛ yen Kulubali ale bɔra kogo sanfɛ k'i cun ka jigin ne ko k'a kɛra cogo di a ko kɔrɔ k'a tɛ se ka ɲɛfɔ k'olu ka lancement ma bɔ n hakili jiginna mɔgɔ minnu na kosɛbɛ yɛrɛ o ye n balimamuso de ko ne balimamuso ninnu don ko u bolila k'u si tɛ si yɔrɔ dɔn bilen lancement o ye tagali de k'aw yɛlɛ ji kan an b'a fɔ o ma ko lancement ko si tɛ si yɔrɔ dɔn bilen ne ko n k'a gɛlɛyara o la dɛ n terikɛ Maduba in ni Guinéen don ne y'a lawuli an ko Maduba n ko i tɛ wuli ka nin lamɛn n ko e kun ko k'e bɛ taga nin lancement la lancement kɛra cogo min na n ko wuli ka Kulubali lamɛn a bɛ ka min fɔ n ko de kosɔn mɔgɔninfin n'i peresera i bɛ taga don ko la i man ka don fɛn min na mais diɲɛlatigɛ dibila tagama de an ka da Ala kan ni Ala sɔnna n'an bi yan kɔni n'Ala kɛlen don k'a latigɛ an bɛ taga Italie inchallah n dalen bɛ o la ne ye limaniya kumaw fɔ a ye o don an sira o cogo la ten fo kana se midi ma an si ma sunɔgɔ donc an bɛ barow kɛ n'an bɛ sunɔgɔ fana an b'an kunkolo de biri an sigilen bɛ biriki min kan i b'i kunkolo de biri ka kɛ i b'a fɔ i kun fɛnnen don i bɛ sunɔgɔ o cogo la fo ka t'i fa sunɔgɔ la bon o dugu jɛra samedi la sufɛ u nana an bɔ yen u taara n'an ye dingɛba dɔ kɔnɔ Libye donc an sira yen o dugujɛ wulada fɛ u nana an compter mɔgɔ 118 u nana an sigi aran na donc k'an compter mɔgɔ 118 donc k'u bɛna taa n'an ye jida la bon o yɔrɔ yɛrɛ la mɔgɔ caman content na kosɛbɛ bon fan bɛ k'a fɔ dɔw bɛ k'an bɛna taga café min Italie ne yɛrɛ b'a fɔ ɲɛna n k'u ka dugawu kɛ parce que kɔgɔji yɛlɛnni ne tun b'o mɔgɔw la n ko kɔgɔji yɛlɛnni salatu tigɛ de n'Ala nɔgɔya i bɛ Ala barika da n tɛ kɔgɔji tigɛli ma nɔgɔ mais n ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ni Ala sɔnna inchallah n k'a bɛ k'o cogo la u y'an don aran na an ye min tagama o la a bɛ kilomɛtiri 2 yɛrɛ bɔ mobili jɔlen bɛ fo yɔrɔ dɔ la u taara an don mobiliba dɔ kɔnɔ u ka libération mobiliba dɔ u taara an don o de kɔnɔ donc ni chauffeur ka naga bɛ mobili wuli mobili tɛ wuli an ye min k'o la a mɛnna dɛ donc f'u nana tracteur dɔ don mobili la k'a sama bon yɔrɔ fana mɔgɔ caman bɛ sɔgɔsɔgɔ la kojugu a yɔrɔ la u bɛ ka sɔgɔsɔgɔ nɛnɛ bɛɛ bana fana tun bɛ caman na quoi bon a yɔrɔ la vraiment ne yɛrɛ sɔmina quoi parce que nin ye ko daminɛ fɔlɔ problème dɔw bɛ ka kɛ k'a kɔnɔ ne bɛ jateminɛ kɛ kosɛbɛ donc mais i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la bilen n'i kɔni comptera nin na k'i bɛ taga jida la i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la su arabu b'i faga su ka marifa ci la ka taa u b'i blessé i bɛ taa diyagoya Ala kɛ u ye tracteur kɛ ka mobili sama u taara an bila yɔrɔ dɔ la an ye min tagama pour que an ka se ji yɛrɛ ma a bɛ kilo 30 bɔ sufɛ parce que depuis fitiri wagati an sera jida la fo 0 heure wagati de donc o y'a sɔrɔ banabaatɔ dɔ b'an ka foyer kɔnɔ arabu y'ale jogun kosɛbɛ an b'a bamu de an b'a di ɲɔgɔn ma hali n'a ko ɲɛgɛnɛ ka bɛɛ joli donc Guinéen don arabu y'a ti kosɛbɛ a mɛnna kaso la min kɛ kaso la a bɛ kalo 4 bɔ donc a jogunnen sera an ma a bɛna don min yɛrɛ a tɛ se ka tagama yɛrɛ parce que mɔgɔ tɛ bɔ Libi kaso la k'i bɛ se ka tagama i yɛrɛ o kɔngɔ ni minɔgɔ bolo i tɛ se bana t'i la foyi t'i la dumuni t'i dun e ni burukala kelen dir'i ma ni ɲankuma fɛ ani ji fitinin fo sini ni ɲankuma fɛn wɛrɛ t'i d'i ma donc i fanga de bɛ ban pepu donc an tora o cogo la ani croissant min bɛ di anw ma ani u bɛ ji min di anw ma ani gaz u bɛ carburant min d'an ma n'o ye essence ye o kun ye bouton 7 ye donc o de bɛ kɛ ka manabatɔ in boli Ala y'a kɛ an nana se fo jida la an nana manabatɔ in sama ka bɔ mobili kɔnɔ parce que i b'a fɔ tribune basi bɛ cogo o cogo a giriman bɛ ten tɔ de an nana kun ta k'a sama ka a funubali lajigin donc u nana fiɲɛ don a la gazi butoli dɔw don a la k'a funu donc u kɛlen k'a funu sisan tirimo 2 bɛ o sɔgɔra donc u ye kɔli ɲini u y'o kole o la an ka sɔrɔ ka yiri ninnu d'a kɔnɔ k'a ta ka bila ji sanfɛ donc an kɛlen k'a ta ka bila ji sanfɛ u nana ni mɔgɔ 2 ye k'o di an ma parce que an ko ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 118 de donc min bɛ baton boli ani
busole bi di min ma busole bi b'a fɔ fɛn wɔrɔma nin cogo la tan montre egi bi cogo min na a bi ten tɔn a bɛ yɔrɔ yira a bɛ yɔrɔ min na voilà u nana o bolibaga fila d'an ma min bɛ baton boli ani min bɛ sigi busole kunna o de y'an dafa mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 20 ye donc u y'an ladon u nana capitaine min d'an ma a tɛ se ka bolili la quoi mais avant a tɛ se baton boli la mais avant o ka kɛ ne yɛrɛ kɛra mɔgɔ laban ye min donna parce que ne ye jateminɛ caman kɛ ne ye kunkolo ma sɔn ko in cogoya ye quoi mais n tɛ se ka n yɛrɛ bɔ a la bon ne de kɛra mɔgɔ laban min yɛrɛ donna baton kɔnɔ susɛti ni gan minnu bɛ di an ma nɛnɛ tun bɛ yen donc a tɛ yɛlɛ ni olu ye ji kan donc arabukɛw kan k'olu bɔ k'o bila bon lancement kɛyɔrɔ la maliyɛn kelen bɛ yen ko Mamutu Keyita a ko k'a ye Bankɔnika ye donc ne ye dingɛw sen ka susɛti ni gan ninnu k'olu bila o kɔnɔ quoi ne de donna laban na bon capitaine min b'an bolo n'o ye zodiac in d'a ma mana baton in d'a ma a bɛ jigin a tɛ se ka taa yɔrɔ la arabu yɛrɛ u y'a bugɔ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ donc an tor'o la ivoirien petit dɔ bɛ yen ale wulila ko k'a d'ale ma k'ale bɛ se baton boli la vraiment a bɛ se k'a débrouiller dɛ mais a tɛ se ka taa yɔrɔ jan a ka suma parce que nin fɛn modèle n'a sumayara problème bɛ se ka na teliya la parce que fɛn yɛrɛ heure 6 de donc n'a ye heure 10 kɛ sira kan su n'a ye heure 8 kɛ sira kan ka sɔrɔ aw ma se yɔrɔ a bɛ se ka na ni kasara ye parce que kɔgɔji ye fɛn dɔ ye a bɛ se ka heure 1 kɛ a ka ɲi o kɔfɛ a bɛ se ka tiɲɛ donc an tor'o la ne ko Mamutu n ko e b'a fɔ anw tɛ fɛ ka taa n ko ji man ɲi e b'a dɔn ji man ɲi fiɲɛ ka bon bi kɔgɔji bɛ ka min kɛ e b'a dɔn an tɛ se ka taa nin cogo la n ko a ka gɛlɛn Mamutu a ko non ale ka baara de don ne t'ale ka baara fɔ ale a n'a arabukɛ min don o yɛrɛ y'a ɲininka ko sunuhu kɔrɔ ko ne bɛ ka mun de fɔ a ko foyi donc an taara o cogo la vraiment an nana se parce que an lancera 0 heure de an nana se ji yɔrɔ dɔ la ji bɛ ka don an ka baton kɔnɔ kɔgɔji vague nana bonya yɛrɛ yɛrɛ de i yɛrɛ aw sigilen bɛ baton kɔnɔ kɔgɔji bɛ pan fankelen bɛ k'aw ka baton kɔnɔ fankelen bɛ seri kɔfɛ kow nana gɛlɛya bon bouton in fɛnɛ moteur min b'an bolo réservoir t'a la raccord de b'a la o bɛ don bouton na donc ni dɔ banna a b'a bɔ teliya la donc a b'a don bouton na teliya la bon essence tonne min fɛnɛ bɛ bɔn n'o o kɛra kɔgɔji kan n'a kɛra i fari la a b'a fɔ i ye tasuma ji fiyɛ la a bɛ se ka logologo ten donc an y'o gɛlɛyaw caman sɔrɔ baton kɔnɔ bon ani an dontɔ baton kɔnɔ fɛnɛ a bɛ ɲɔgɔn ladi a kana fɔnɔ hali n'aw fɔnɔna ɲɔgɔn kan a kana kuma parce que kɔgɔji gazi bɛ mɔgɔ fɔnɔ a bɛ mɔgɔ caman fɔnɔ bon an maliyɛn minnu bɛ yen yan'an ka don baton kɔnɔ an ye ɲɔgɔn compter ka ɲɔgɔn bilasira o de kosɔn maliyɛn minnu b'a la ne olu da dɔ la an maliyɛn mɔgɔ 27 de bɛ baton in kɔnɔ an Bamakɔ 3 de tun b'a la Bamakɔ fɔlɔfɔlɔ o bɛ Seru Bagayogo ye k'a ye Senunga ye Bamakɔ 3 ne yɛrɛ kelen ne ye Sama Morikɛ Jara ye donc ani kelen min b'a la ko Ablo o fana bɛ Bankɔni na an b'a fɔ ma ko Bulo mais n t'a tɔgɔ dɔn Bulo kɔ donc an mɔgɔ 3 de tun bɛ a la donc an nana to la baton bɛ ka fɛn problème bɛ ka bonya a bɛ ka bonya donc ne yɛrɛ nana to n bɛ kalan kɛ n da jukɔrɔ fo kana to n bɛ kalan kɛ kosɛbɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka fɔ n nɔfɛ Ala bɛ se ka hinɛ an na cogo min n bɛ Hasibunalayi wagiru fɔ n bɛ la ilaha illallah fɔ n bɛ Muhamadu Rasululayi fɔ ani Alahu akibaru ninnu donc n bɛ olu fɔ pour que mɔgɔw bɛ se ka fɔ n nɔfɛ an nana to la fo bɛɛ bɛ k'a fɔ parce que nin fɛn min sisan bɛɛ b'a dɔn voilà bɛɛ b'a dɔn nin fɛn dɔ de fɛn min kɛtɔ don kasara dɔ ye denmisɛnnin fitinin b'an ka baton kɔnɔ n'o si tɛ tɛmɛ san 17 san 16 kan ale yɛrɛ kɛlen don ka kunkolo kɔfɛ ka balo teli k'a kun a wagati bon a yɛrɛ b'a fɔ ko n'ale taara tubabu la a bɛ balontan a bɛ basikɛtiw kɛ so ale bɛ kɛ dɔnkilidala ye a b'olu kumaw fɔ a ivoirien don bon ale nana fɔ ko an ka tuuru cɛ bon mɔgɔ caman nana k'an ka tuuru cɛ o y'a sɔrɔ an sera ji yɔrɔ min na an tɛ se ka tuuru cɛ bilen parce que an ni lo international yɛrɛ kun cɛ man jan n'i yɛlɛla lo international de kan u bɛ GPS min d'aw ma a b'a minɛ donc n'a y'a minɛ u b'a ko baton ba b'aw localiser donc u bɛna recherche kɛ pour que ka aw ta donc an ko k'u ka o minɛ donc u kɛlen k'o minɛ an ye a localiser baton ba mɔgɔw y'an wele k'an bɛ yɔrɔ jumɛn an ko k'an bɛ yɔrɔ min na an y'o f'u ye u ko k'an k'an débrouiller ka yɛlɛ lo international kan o y'a sɔrɔ an ka baton mana baton a sɛgɛnna kojugu tirimo fan bɛɛ fiɲɛ bɔra a la bon an y'o de bila bon minnu ni minnu bɛ ɲɔgɔn ye dɔn vraiment mɔgɔw nan'u bari ɲɔgɔn na a y'a sɔrɔ muso 4 de b'an ka baton kɔnɔ muso kɔnɔma falenba 2 tun b'an ka baton kɔnɔ u bɛ jigin bi wa u bɛ jigin sini an si t'a dɔn donc olu 2 sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ
ne kɔni bɛ k'u lajɛ sa vraiment ne bɛ ka bɛɛ lajɛ n bɛ ka n yɛrɛ lajɛ min miiri n bɛ miirina juguw ta donc n terikɛ Seru Bagayogo in ale nan'i sigi mana daw la sen kelen bila ta sen kelen bila ta guloki 2 tun b'a la a ye kelen bɔ débardeur dɔ b'a la i b'a ko sɔrɔsiw ka débardeur ɲɔgɔnna a ye croissant kelen ta ka ji kelen ta bon depuis Tripoli yen ne n'ale de bɛ ɲɔgɔn kan kosɛbɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu parce que an ye Tripoli goudron baaraw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn goudron furan ninnu ni fɛn ninnu an ye caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a la donc a y'u ka du problème caman fɔ ne ɲɛna a ko ni ale yɛrɛ bɔra tunga fɛ tan a fa n'a ba ka problème parce que fɛn tɛ ale fa bolo ale fa jatilen tɛ hali u ka famille na bon a nana kɛ sababu fo k'a ba furu sa bon vraiment ale y'a kanu a bɛ taga fɛn ɲini hali n'ale bɛ sa fɛn ɲini yɔrɔ f'ale ka fɛn ɲini de pour que a kana fa n'a ba ladon k'o de ka di ale kosɛbɛ bon ne yɛrɛ bɛ n ka barow fɔ a ye an nana to o cogo la donc bon a ye croissant kelen ta o la ka ji kelen ta a y'o min donc a b'a kunkolo firifiri baton kɔnɔ mana baton kɔnɔ bon minnu ni minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn o la bɛɛ y'i bari ɲɔgɔn na an bɛ kule ɔ ne bɛ to ka kalan kɛ fo mɔgɔw nana fɔ o kalan kɛ ne nɔfɛ donc an to de la k'an bɛ tuuru cɛ an tuuru cɛ tɔ de baton nana woloki i b'a ko n'i y'a minɛ k'a yuguyugu baton nana woloki o cogo la ten aa yen ma diya dɛ ni hadamaden su dalen bilayi ni hadamaden su dalen i tɛ se k'a lajɛ quoi donc ne yɛrɛ nana baton récupérer la an mɔgɔ 6 de ye baton récupérer ne Bayilo Madi Sissogo ani anglophone dɔ tun b'a la ala kɛ an y'an bolo baton sɔrɔ k'an bolo da a kan ne yɛrɛ y'a essayer ka caman sauver parce que ne bɛ n débrouiller nɔni na dɔɔni i bɛ se ji la mais n bɛ n débrouiller donc ne yɛrɛ y'a essayer ka caman sauver i bɛ dɔ lajɛ tan dɔrɔn sɔɔni i b'i ɲɛ fili i b'a sɔrɔ vague kɔgɔji vague yɛlɛn'a kan a bɛ tunun i la pepu donc i bɛ hadamadenw salen sen sabara jɛmanw de fogo ni jigi i bɛ hadamadenw tatɔ jigan quoi i bɛ su tatɔ jigan non i tɛ se ka ni lemana ta a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn ɔ bon ne nana essayer ka caman récupérer fo ninnu bɛɛ nana tila ne na anglophone dɔ tun bɛ yen ne yɛrɛ sɛgɛnn'o de nɔfɛ kosɛbɛ n ye n sisi mana de kan ka n sen kelen bila tan ka n débrouiller fo k'ale tigɛ minɛ bon an bɛɛ nana sɛgɛn parce que ji bɛ mana na a yɛlɛ man di a couleur kun ye jɛman de an ka zodiac in couleur kun ye jɛman a yɛlɛ man di donc f'a bolo nana tila ne na ale fana binna o cogo la vraiment ne yɛrɛ b'a dɔn n bɛ sa kɔni n ma baloli limaniya ne m'o sɔrɔ ne kɔni b'a dɔn n bɛ sa n b'a dɔn n bɛ sa donc n ye ala deliw kɛ n kan ka minnu fɔ ala pour que ala bɛ hinɛ n na donc n y'olu fɔ ani n y'a ɲini ala fɛ o yɔrɔ la vraiment ne furumuso bɛ n kɔfɛ parce que mɔgɔ camanba de bɛ sa tunga fɛ a bɛ kɛ somɔgɔw kɔnɔ k'a bɛ tunga fɛ k'a tɛ weleli la k'a sɔrɔ u t'a kibaruya sɔrɔ a caman bɛ ji la hali bi caman ye wele k'u musow bɛ filiya la u kɔfɛ u t'u kibaruya sɔrɔ n b'o appel min sɔrɔ tile kɔnɔ a ka ca u bɛ photo ci n ma donc ne kɔni y'o ɲini ala fɛ vraiment u ka se ka n somɔgɔw la kunnafoniya k'a fɔ n tora ji la u bɛna n'a ye kunnafoni cogo o cogo n y'o ɲini ala fɛ donc n kan ka kalan laban minnu kɛ n y'olu kɛ donc baton i komi a kun 2 nana fɔ ɲɔgɔn kɔ juru fana bɛ a dawolo la donc ne ye n da o kan ka juru min b'a la k'o kɛ ka n siri ne bɛ ɲɛ fili ne tɛ mɔgɔ si ye n'i bɛ kɔgɔji sanfɛ hali kɔnɔ i t'a ye a bleu i b'a ko bleu bulaji i b'a sanfɛ ten ni vague bɛ k'i cɛ dɔrɔn ka taa cogo min ka d'a ye bon an ka baton cira 6h du matin de ɔ ne tora o cogo la ten n sɛgɛnna a sɔrɔ fini tɛ n na bilen kɔgɔ yɛrɛ ye joli bila n fariw la n kɔni ma miiri tile kelen hali sisan kuma dɔ n bɛ miiri n est-ce que nin ye ne yɛrɛ a bɛ kɛ fɛn in na kuma dɔ quoi ne tora ka miiri a la a bɛ jouer n kan donc ne tora o cogo de la fo n ye batonba dɔ yɔrɔ jan fɛ 19h wagati donc a sɔrɔ juru kelen don ka ne siri n ye juru in magaya dɔɔni donc ka to ka n kɔrɔta ka n bolo kɔrɔta n ko aidez-moi batonba min bɛ ka na ayi o tun tɛ ka na anw nɔfɛ ni n kɔni t'a dɔn ninnu bɛ baara min kɛ parce que baton in kɔnɔ mɔgɔ 30 jati de b'a kɔnɔ mɔgɔ 27 mɔgɔ 20 ani mɔgɔ 17 farafin ayi a bɛɛ ye Hindu ni Italien ye olu de bɛ baton in kɔnɔ bon ne fiɲɛ bɛ ka ne cɛ ka taa olu fan fɛ olu fana bɛ ka na ne kun yan fan fɛ donc ne kɔni bolo kɔrɔta ko aidez-moi ɔ f'u nana lipo sigi ne kan donc ne nana gɛrɛ u la u sɔrɔla ka plo fili ne ma i b'a fɔ chameur bɛ cogo min juru b'a la ɔ u nana o fili ne ma avant i ka gɛrɛ batonba yɛrɛ la problème ba de don parce que ventilo min b'a jukɔrɔ a bɛ vague de fɛ ka bɔ a kɔrɔ donc baton fitinin mana tɛ se ka gɛrɛ a la o waati
donc ne mɛna ɲɔgɔn la fo ka se su 21h 22h wagati yɛrɛ ma depuis 6h fo 21h fo o wagati ninnu donc u nana ne récupérer o la ka don ne o y'a sɔrɔ ne paralysera n sɛgɛnna bolo ninnu si fanga kun t'a si la fini tɛ n na fɛnɛ donc u donna ne baton ɲɛgɛn kɔnɔ k'an ko kosɛbɛ bon fo ɲɛma tigɛra kosɛbɛ n yɛrɛ y'a dɔn sa fariw bɛ se ka mouvement dɔɔni kɛ ne kun se hali ji butɔn kɔrɔ donc u sɔrɔla ka siyɔrɔ di yan donc ka dumuniw di yan italien petini dɔ yɛrɛ bɛ yen ale taara ne baton salon de kɔnɔ lit dɔ bɛ yen a taara n da ka fini birinna donc a bɛ télé k'a la donc a bɛ to ka film ni film k'a la a b'i bolo dada ne kunkolo kan a bɛ ne kunkolo jɔsi ne sunɔgɔra o cogo la dugu jɛra u ye patini bɔrɔsi di ne ma ka taa ne ye n da o ko donc u taara ne capitaine ka yɔrɔ la bon anw lansera yɔrɔ jumɛn u y'olu ɲininkali kɛ n na komi ne ti anglais mɛn donc u ye muso dɔ wele Itali campo la u n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ muso ye kayikan mɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ne ye a ɲɛfɔ a ko maliyɛn joli tun bɛ a kɔnɔ ne ko maliyɛn mɔgɔ 27 de tun b'a kɔnɔ a ko muso joli tun b'an ka baton kɔnɔ ne ko muso 4 tun b'a kɔnɔ mais muso kɔnɔma falen tun ye 2 ye a la ani denmisɛnnin mɔgɔ 4 donc denmisɛnnin na kɔrɔbalen si tɛ tɛmɛ san 17 san 16 hakɛ kan ko a tɛ tɛmɛ o de tun b'an ka baton kɔnɔ mais yɔrɔ dɔ bɛ ne ma jɛya a ye o la ne ko anw lansera Grapole la mais ne ma sɔn ka o yɔrɔ fɔ a ɲɛna a ko k'anw lansera ne ko vraiment ne t'anw lancer yɔrɔ dɔn parce que anw lansera ka mɔgɔ dɔw to o fana ka dépenses saralen don bon ni nana fɔ a wagati tubabu bɛ ka yala u bɛ foyer yɔrɔ ɲini donc u bɛ mɔgɔw ramasser u b'u ka lancement tiɲɛ bon bɛɛ dun ni garijɛgɛ de don ne ma sɔn ka fɛn fɔ a ye o yɔrɔ la u ye darakaw di ne ma donc ka sɔrɔ ka na gilet dɔ don ne na jurukisɛ don yɔrɔ b'a gilet kɔfɛ bon u bɛ ka fɔ ne ɲɛna k'u bɛ taa ne Itali donc n bɛ se k'a fɔ kuma yɛrɛ de y'a to ne kunkolo ma wuli teliya la quoi parce que ko in kun gérant ka kojugu hali sisan ni n miirila la n bɛ se ka n ka gérant kan kosɛbɛ donc u y'o fɔ ne ɲɛna ne bɛ mɛnɛ ko la wagati min na n y'a ye jila motoni dɔ nana donc mɔgɔ 2 b'a kɔnɔ u bɛ civil lajɛ polisiw don bon u ye ne lajigin ka ne di olu ma bon ne n'olu yɛrɛ photo caman ta baton kɔnɔ donc u bɛ ka fɔ ne ye ko ne ka Ala barikada ko ka n fa ni n ba barikada quoi ko ne kelen pe bɔra nin baton in kɔnɔ u bɛ k'o fɔ ne ɲɛna ko Ala tanu don quoi u bɛ ka don ne Libi ne yɛrɛ bɛ Libi a bɛ ka kɛ ne kɔnɔ n bɛ fɛn de Itali quoi n ɲɛ bɛ Libi drapeau ni fɛnw bɛɛ la port la mais a bɛ n kɔnɔ ko n bɛ Itali bon u seginna ka na ne Libi donc u bɛ ka taa ne kaso de laja donc an taara arrondissement fɔlɔ la an taara sɔrɔ yen kasobon cilen don parce que siya dɔ bɛ Libi a wagati an b'a fɔ o ma ko Dachibani olu bɛ yala mɔgɔw bɛ kaso minnu na u b'u kaso u ci ka kasoladen dɔw minɛ ka taga mara u bolo kɔrɔ donc u b'o feere tubabuw ma s'u b'olu parents wele i bɛ wari ci u ma an taara sɔrɔ arrondissement fɔlɔ la mɔgɔ tɛ yen an taara filanan fana na mɔgɔ tɛ yen an taara arrondissement 3nan de la an taara sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen u ka sɔrɔ ka ne ka problème ɲɛf'u ye ka ne di olu ma bon n taara sɔrɔ maliyɛn 2 fana bɛ yen ka fara ne yɛrɛ kan nin ko in bɛɛ kɛra wagati jumɛn nin ko in bɛɛ kɛra 2018 de kɔnɔ ka bɔ 17 la ka na 18 la ne yɛrɛ tungafɛ taaminan dan 2015 de ne ye tungafɛ taaminan dan 2015 bon ne taara maliyɛn mɔgɔ 2 sɔrɔ yen Madi Sisoko ani kelen ye Keyita ye o ye Sɛbɛnnikɔrɔka ye plutôt fɛn Wenzɛn fanfɛ yɔrɔ in dɔ don ale bɛ yen ale ko ne ma ko Samba ko n karamɔgɔ k'a kɛra cogo di ne ko ne bɔra ji kan u ko wa ko jikan problème ma nɔgɔ Libi yan ko ni minɛna jikan problème na k'ale ka minɛ mɔgɔ faga la ko ka fisa i minɛ ni ji kan ne ko wa ne bɛ a kalama ne ko aw yɛrɛ ka problème ye jumɛn ye a ko ne ma ko k'ale n'a ka patron to baarayɔrɔ la u bɛ ka taa baarayɔrɔ masirɛn de don égyptien u y'ale minɛ ka bɔ a ka patron ale filɛ o kaso la kalo 4 bon kelen dɔ u taara ale sigilen sɔrɔ baarayɔrɔ de la o ye Sisoko ye k'ale minɛ ka na datugu kalo 3 ni dɔɔnin a ma foyi kɛ k'a minɛ dɔrɔn ka na datugu bon ne yɛrɛ ko vraiment ko nin ko in kɔni ne ma ne bɛ kalo kɛ yan e ko ne tɛ kalo kɛ yan ko walahi ne tɛ kalo kɛ yan n ye n kale ka sɔrɔ n jigi tɛ foyi k'a la kɔ donc olu y'a se olu yɛrɛ ko fa de bɛ ne na quoi parce que ne ye kuma min fɔ a ma don kunkolo fɛ quoi ne kɔni tora ten ne arabu min nana gardi la u bɛ ne wele u bɛ cigarette di ne ma n bɛ bɔ Mali la don min n tɛ cigarette min mais gɛlɛya ni tɔɔrɔ kama ne bɛ cigarette paquet 2 min don o don fo n bɛ koko tɛti donc ne ko ne t'i to yan donc arabu min mana na gardi la u bɛ ne wele ne bɛ n ka problème ɲɛfɔ Keyita ɲɛna a b'a ɲɛfɔ arabu ɲɛna arabukan na donc
fo ne nana to la don dɔ dugula fɛ n nana ala deli dɔ kɛ n nana n sigi kunberekuru 2 kan tilalen seli la n ye ala deli n ye n dama kasi a don ne ni minnu bɛ si a bɛɛ wulila k'i sigi ka ne lajɛ a don tellement depuis ma ala deli dogo la n bɛ ka deli kumakanw bɛ ka bɔ n bɛ kasi la o y'a sɔrɔ ani exhibition n'an b'a fɔ olu ma masirɛnw o mɔgɔ 3 tun bɛ si an fɛ ka fara Hausaw kan ani an maliyɛn mɔgɔ 3 ɲɔgɔn an bɛ si yen yɔrɔ la a don bɛɛ sigira u bɛ ka ne lajɛ ne ala deli ka don min o tile 3 de o arrondissement ɲɛmɔgɔ nana o ye mɔgɔ bila ka ne wele ne ni Keyita nana ɲɔgɔn fɛ donc a b'a ka kuma fɔ Keyita b'a fɔ ne bamanankan na ne bɛ n ta fɔ Keyita b'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ko ne kan ka mɔgɔw wele Mali la u ka avion billet wari ci ne ma pour que ne ka bɔ nin kaso in na ko n tɛ ko bɔcogo tɛ ne na nin kaso la ne ko Keyita k'a fɔ a ye ne ye misikinɛ de foyi tɛ ne kɔ so ne yɛrɛ nana pour que n bɛ se ka dumuni ɲini ka bila ka taa di n bangebagaw ma n ko denbaya bɛ ne kɔ n ko foyi tɛ yen n ko min kɔni ka di ne ye refoulement min kɛ kaso min na u ka ne bila ka taga pour que n bɛ rapatrier n ko de ka di ne ye ɔ Keyita y'a fɔ a ye a ye bigi bila a y'a sɔrɔ bigi b'a bolo a ye bigi bila a mɛnna ka ne lajɛ donc après minnu kan ka taa ne ye yen kaso la a ye olu wele donc u bɛ ka taa ne ye cogo di u ka pick-up dɔ bɛ yen u kɛlen don ka tɔli k'a la donc i b'a fɔ an ka polisiw bɛ mɔgɔw minɛ pick-up min na mais tɔli b'olu ta la ka gogoro don yɔrɔ k'a kɔfɛ donc u ye ne bila o kɔnɔ ka mɔgɔ 2 bila o kɔnɔ marifa b'olu bolo ka personnel 1 bila ɲɛfɛ mɔgɔ 4 b'o kɔnɔ marifa b'o bolo personnel 1 fɛnɛ b'an kɔfɛ mɔgɔ 4 b'o kɔnɔ marifa b'o bolo u bɛ ka alarme k'a la u bɛ ka taa ne italien ka kasobonba la donc ne taara italien ka kasobonba la n taara sɔrɔ mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen n'olu yɛrɛ tun bɛ girigirɛsi foyer kelen kɔnɔ musow don ivoirien don siya dɔ bɛ Côte d'Ivoire ko Libi kaso dɔ la u bɛ ka taa ne Libi kaso wɛrɛ la n'o ye italien ka rapatriement kasoba ye o bɛ Libi ye donc n taara sɔrɔ muso dɔw bɛ yen ivoirien siya dɔw don ko kɔɲɛkaw n t'a dɔn n'i b'olu dɔn ivoirien na siya dɔw bɛ ko kɔɲɛkaw voilà u taara ne n taara sɔrɔ olu camanw bɛ yen ani maliyɛn muso dɔw fɛnɛ tun b'a la ne yɛrɛ taara olu ko ne ma k'a fɔra ko baton dɔ ye accident kɛ o don su ko mɔgɔ 1 pe de bɔra a la ko yali ko ne b'a tigi dɔn k'a fɔra ko maliyɛn don ne m'u jaabi bon après ne tilara k'u jaabi u ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ ne ko n ko o b'a la u bɛ dɔw tɔgɔ fɔ o y'a sɔrɔ kɔɲɛkamuso in n terikɛ Maduba furuko kuma tun bɛ a n'o cɛ ko n'Ala ɲuman don Itali donc an b'o kulonkɛ kumaw kɛ ɲɔgɔn ko Maduba b'a furu quoi a ye n ɲininka ko Maduba b'a la ne ko Maduba b'a la n ko mɔgɔ 1 bɔra ji yɛrɛ kan ko ne de don bon caman y'u bari ne la donc an bɛɛ kasira a y'a sɔrɔ u bɛ ka dumuni kɛ u yɛrɛ si ma sɔn dumuni na don an bɛ kaso la wulada fɛ u nana olu ta ka taa n'olu ye kasobon wɛrɛ la an mɔgɔ 3 tora o kaso la ka fara sénégalais mɔgɔ 2 ka fara ne yɛrɛ kan Bokar ani Yaya an tora o kaso la donc an ye kasobo ɲɛgɛnw ko an ye matelas fara fara ɲɔgɔn kan an ye baaraw kɛ u ye donc ne yɛrɛ tora ne b'u la conseiller parce que ko nana joni na ne tɛ k'a jate koba yɛrɛ bilen quoi ni gɛlɛya mɛnna hadamaden na vraiment i t'a jate ka se yɔrɔ dɔ la bilen an tor'o la o dugu jɛlen o kɛra jeudi u nana an nɔfɛ k'an ka taga yɔrɔ furan dɔ bɛ yen ani ɲamancɛ k'u bɛ taga an bila o la ne kaso dugu wɛrɛ la u nana an ta mobili la an tagara o quartier la bon an taalen ne ko sisan parce que u ko k'u bɛ taa ni ne kelen mais ne y'u deli pour que u ka se ka taa n'an mɔgɔ 2 ye parce que arabuw filɛ ni taille b'i la gabari b'i la u bɛ ɲaga i la quoi u bɛ se ka tɔɔrɔ caman ta k'i sɛgɛrɛ parce que u bolo e bɛ jɔn o la de e bɛ fɛn o la u bɛ se ka tɔɔrɔ caman ta k'i sɛgɛrɛ mais n'i y'a ku i bɛ kisi caman ka bolokuru ni caman ka ko caman ma quoi n'i ye fɛn o fɛn kɛ na ne b'i ni ala de to ne nana tunga de kama ne mana olu ko modèle kama u taara ne ni Abokar an taara o kaso baara kɛ an taatɔ ne ko Abokar ma hali n'an ye baara kɛ u mana wari d'an ma an kana sɔn wari la parce que o yɔrɔ la technique dɔ tun bɛ ne na donc n'an tora u bɛn'an nɔfɛ an bɛ boli quoi ne y'o fɔ Abokar ala k'ale fɛnɛ ma bɛn wala n hakilina kɔni tun ye boli a don n y'o fɔ Abokar ɲɛna ale fɛnɛ ma n sɔsɔ donc an taara baara kɛ fo ka se sufɛla ma u ye dumuniw d'an ma ka boisson san ye donc u nana an ta k'u bɛ t'an bila an bɔyɔrɔ la bon u ye dinari 100 de compter ka d'an ma parce que a don an ye baara kɛ kojugu ne yɛrɛ baara ka don kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de donc u ka ɲaman dɔ bɛ k'a fara ɲɔgɔn kan an b'a kɛ mobili kɔnɔ mobili bɛ bɔ n'a bɛ taga bɔn donc ne yɛrɛ tor'o baara la fo arabukɛ dɔ ye dinari 40 compter k'a di ne ma ko ne k'a dogo ko n tɛ ko n ma dogo ko arabu mana ye n bolo k'u b'a minɛ n na
tellement nye barake ko jara don amena kan najere donc an dumunun ke u ye dinar 100 damo ne ma so warina u ya da bogar ma so ala fana dara dinar 100 u tra bedo alimentation dumunun no u shew sanga damo ga jiu sanga nono san ka damo ambora kaso mina ka takambla ka cigarette cartouche kelen san parce que ne ka cigarette ko nga jungo jungo ni ma cigarette mi a wakati vraiment misa nga kun tiga mai mo quoi entoura vendredi ou ti barage donc dimanche ou mana samedi dimanche ou nana an nofɛ o y'a sɔrɔ n bɔra baton kɔnɔ olu ye sabara ni suɛti minnu ne ma n'u ye fini minnu ne ma olu bɛ ne na ne yɛrɛ kun ye olu fɛn k'u bila n ko n'Ala kɛ ni n refile n ko ne tɛna se ka taa ni fɛn Mali la mais ni fɛn fila n ko ne bɛ taa ninnu kɛ souvenir ye parce que ninnu ye tɔɔrɔ finiw ye donc ne bɛ taa ninnu kɛ souvenir ye Ala kɛ ne yɛrɛ ma se ka na ni olu ye u ye n ta an taara baara kɛ an mɔgɔ 3 taara o la ne ye Abubakari ye an ye tile 4 k'u bolo baara la a tile 5nan u ye dinar 15 d'an ma k'an ka daraka san parce que ani patron ninnu tɛ si yɔrɔ kelen bilen donc u dara an na quoi ne ko sɔgɔmada fɛ Abubakari komi ale ka dɔgɔ an bɛɛ n ka taa taxi tigi dɔ ɲini mais a b'a kɛ cɛkɔrɔba an b'a fɔ o ma ko Chevan n ka kɛ cɛkɔrɔba dɔ ye ale taara an m'ale fɛnɛ an ɲɛna bilen ja ale taxi tigi min ɲini o fɛnɛ ye continuer ale ka taa n'ale Bisilim donc Libi dugu dɔ ye ko Bisilim olu ka foyer bɛ u taara ni ale ye yen a tɔ tora ne ni Yaya ye ne ko Yaya n ko Abubakari mɛna a ma na n'an ma taa ne ninnu nana an sɔrɔ yan Abubakari tɛ yan u b'a fɔ an fɛnɛ bɛ fɛ ka boli an bɔra o la an nana se Awusa dɔw ma baara ɲini yɔrɔ la an ye a ɲɛfɔ olu ɲɛna an ɲɛ b'a la Awusakɛ a kɔnɔ jɛlen t'an ye an fɛnɛ bɔra ale kɛrɛfɛ an y'an dogo ale la an tagamana kosɛbɛ kan an yɔrɔ janya ale la an taara se fo ɲɛfɛ an ye taxi tigi cɛkɔrɔba dɔ an y'a lajɔ ale ko k'a b'an ta dinar 50 k'a bɛ taa n'an ye fo Konsi an sera yɔrɔ dɔ ma polisiw bɛ yen polisi 3 de bɛ baraji la yen ale ko an ma ko bɔbɔ bɛ sira la donc k'ale se ka tɛmɛ na an ye ne ye dinar 30 bɔ ka di ale ma wari tɔ tora ne kun dinar 10 ye a ko k'an ka yɛlɛ kulu fɛ a don an ye min tagama a bɛ se kilo 20 ni kɔ su kilo 30 ni kɔ ma a ka jan kɔni an ye min tagama a ka jan dɛ parce que depuis sɔgɔma an bɛ tagama na fo kana se 19h 18h wagati ma bon an bɛ tagama na san bɛ k'an gosi an bɛ bagan gɛnna denmisɛnnin dɔ an b'an dogo olu la yen fana ala ye dɔ ka burujɛlanw ni fɛnw tɔmɔ baganw ka wɛrɛ la yen an y'olu dun i b'o kari dɔɔni k'o ɲimi donc k'i daji kɛ k'i yɛrɛ fɛn pour que i bɛ se ka dépanner o la fo kana kɛ an nana se Libi quartier dɔ la yen an nana Awusa dɔw fɛnɛ sɔrɔ yen an y'a ɲɛfɔ olu ɲɛna olu ye taxi tigi dɔ ɲini ka d'an ma o taara an bila Kunsi an taara Bukari sɔrɔ yen ne taara sɔrɔ ne yɛrɛ ka lahala bɛ yen Bukari ko baton dɔ tora ji la ko mɔgɔ kelen pe de bɔra la parce que ne ka lahala ma dogo Libi ma dogo Tiɲɛka da la mɔgɔ caman bɔra a kalama k'a fɔ ko mɔgɔ kelen pe de balola baton fa jama dɔw yɛrɛ b'o fɔ Libi quartier ni quartier u bɛna ne lajɛ ne tora olu ka foyer kɔnɔ yen ne ye n ka commissaire kɛ wele ale ka patron dɔ bɛ ko Abdala ye malien de ale bɛ lancement kɛ kosɛbɛ Libi u y'o wele Abdala ma téléphone ta après warimisɛn min ne ye taxi ta ne sira olu ka foyer la dugujɛlen ne ye taxi ta ka taga an ka foyer la n'o ye Girigirɛsi an gɛnna ka bɔ yɔrɔ min ne taara sɔrɔ foyer renouvelé len don mɔgɔw bɛ yen bon yanni ne ka don foyer yɛrɛ kɔnɔ ne ni dɔw bɔra autogare la sɔgɔmada kelen olu ye Guinée Bissau a bɛ bɔ Guinée Bissau bon baton dɔw tun bɛ n'a kun kan ka lancer u y'olu cɛ camion na ka taga u taara marifa ci olu ka baton na u ye mɔgɔ 18 de faga u la donc ne taara sɔrɔ ale sen 2 bɛɛ karilen don bon min bɛ ka na ale kunbɛn a tɛ se a kɔrɔ donc ne y'a ta n kɔ la k'a bamu a n'an ka foyer cɛ kilomɛtiri 1 ɲɔgɔn an bɛ baara ɲini yɔrɔ min ne ni min bɛ ka taa a bɛ k'a fɔ ne ɲɛna ni ne donna foyer kɔnɔ ne kana fɛn fɔ mɔgɔ si ye donc n donna Ala kɛ n taara Isa Keyita fɛnɛ sɔrɔ yen n taara n sigi ale kɛrɛfɛ mais mɔgɔ mana ne u b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ ɲuman ye quoi Bamilo yɛrɛ ne ɲininka ko Sanba k'e ma taa Itali ne ko mɔgɔ bɛ taa Itali ka tila ka sigi ji fɛ n ko ma nɔgɔn dɛ donc Isa Keyita ye n kunbɛn a ko n kana fɛn fɔ mɔgɔ si ye fɔlɔ bon n terikɛ Adama Ba a bɛ Kayi ale ye ne dɔrɔn vraiment ko in bonyana a ma fa a kirinna yɛrɛ mɔgɔw y'a minɛ ka ji k'a kan ɲɛma tigɛlen donc n'a y'an ka mɔgɔw minnu tɔgɔ fɔ ne b'a ko vraiment ko lancement ma ɲa donc ne kelen pe de bɔra lancement na donc ko a ma ɲa a y'a sɔrɔ olu kelen don k'a fɔ aw ye k'an ka baton donna Itali
ko ne ka mɔgɔ ɲɛnama bɛ cogo min ko ne ma mɔgɔ wele dɔw ko k'o bɛ se ka dɔw ko ko non ko farafin ko don donc fo ala kɛ ne nana ne ye crédit ta n ye n somɔgɔw wele Mali la Isa Keyita ne ye dinar 30 di yan n ka n somɔgɔw wele n k'a ɲɛf'u ɲɛna komi n faman'u ma u fana tɛ n kibaruya dɔn bilen ala kɛ n ye n dɔgɔnin wele n ma o sɔrɔ n'o ye Mamadu Jara ye n ye Alimami Ture wele o la donc ko vraiment an ka baton lancera an ka baton cira ji kan ne yɛrɛ kelen pe de bɔra a la o de kosɔn a famana ne kibaruya ma ale yɛrɛ kasira téléphone na kosɛbɛ n'o ka ka da ala kan n'Ala subahana wa taala ye fɛn o fɛn da jɔn bɔgɔ la i b'o de kɛ donc n ka taa téléphone di n dɔgɔkɛ ma a taara téléphone di n dɔgɔkɛ n y'o kuma kelen de fɔ o fana kasira n ko kasiko tɛ an ka da ala ma dɔrɔn libi bɛ cogo min na bɛɛ b'a kalama an bɛɛ nana nin kan tunga kɔni n'i ye tunga minɛn ta i sigilen bɛ nin fɛn bɛɛ saya ni balo de don donc o ko ne ma ko ne ka fɛɛrɛ kɛ ko ka segin ne ko libi bɔli yɛrɛ ma nɔgɔ libi b'a fɔ butoli de n'i ye fɛn ɲɛnama bila butoli kɔnɔ a tɛ se k'a yɛrɛ labɔ sanfɛ n ko libi bɔli ma nɔgɔ n ko bɛ dugawu kɔni kɛ vraiment ne bɛ taa jitigɛ yɔrɔ tuguni ne bɛ taa deuxième tour la Itali tuguni ne kɔni bɛ taa tuguni k'a fɔ ko ne de seginna vraiment n bɛ saya kɔrɔ dɔn n'o kɛlen ne bɛ taa ji kan ne don o ka fisa ne ka segin a kana fɔ ne ba ma ɲi su ne fa ma ɲi su ne ŋaniya ma ɲi n ko vraiment ne tɛ o fɛ n k'u ka dugawu kɛ ne kɔni bɛ taa ji kɔfɛ n'Ala kɛ ni n sera ka ji tigɛ o don ni ma se ka ji tigɛ i b'a sɔrɔ Ala de y'a to ko n bɛ saya n ko vraiment n k'u ka dugawu kɛ ne ye mɔgɔ bɛ bɔ Libi quartier wɛrɛw la u bɛna wariw di ne ma u bɛ n ladiya bon mɔgɔ bɛ n wele jamana wɛrɛw la Itali ni Faransi ni Amérique ninnu ani Espagne ninnu u bɛ dugawu don n ye bon u b'a fɔ n'Ala ye ɲuman don n'Ala ye ji tigɛ nɔgɔya ye vraiment u bɛna n dɛmɛ pour que n bɛ bɔ nin lahalaya kɔnɔ bon mɔgɔ bɛ kuma caman dɔw bɛ n wele hali Mali la yan dɔw bɛ n wele Guinée fɛnɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ne ɲɛna ko vraiment segin i ka na Mali la n'i ye solution sɔrɔ segin i ka na Mali la ni gouvernement sera k'i ko ladɔn vraiment e ye min ye c'est à dire bɛɛ b'a dɔn e ye min ye sisan quoi donc ko segin i ka na Mali la ne ko vraiment ne seginni kɔni ka gɛlɛn n ko ne bɛna taa deuxième tour la an ye deuxième tour ko boloda ne ko Isa Keyita ma hali ni lancement bɛ kɛ sun na ne ye mɔgɔ fɔlɔ min bɛ don baton kɔnɔ parce que ne bɔra ka min to n kɔ so ni ne nana dɔ de bɛna fara o kan kumakan b'o la ko caman bɛ o la n ko vraiment n k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ne ni dusu de bɔra ne ka segin nin cogo la faso kɔnɔ ne b'a la deli saya la n'a kɛli mais n'Ala min na tigɛ o de bɛ kɛ mɔgɔ kan ale yɛrɛ y'i sonsoro a ko depuis a wolola k'ale ma ne ɲɔgɔn ye fɔlɔ a ko bon i b'i labɛn lancement dɔ kan ka kɛ samedi n tɛ fɛ i ka mɛn yan bilen yɛrɛ lancement dɔ bɛ kɛ samedi ni Ala sɔnna i bɛ taa o lancement la an tor'o de la samedi 13h wagati an kan ka taa arabu nana don an ka foyer kɔnɔ u bɛna an minɛ diyagoya la donc u ye mɔgɔ 8 de faga anw n'aw la ka tasuma don an ka foyer kɔnɔnaw bɛɛ la parce que an bɛ da matelas kan Libi courant direct gaziw de b'an bolo an baara kɛ minnu na donc u ye courant don tasuma don an ka foyer bɛɛ la a mɔgɔw bɛ bolila cogo mɔgɔw bɛ kasi la ten mɔgɔw banana an yɛrɛ bɛ so min kɔnɔ an kun y'o da sɔgɔ an dala de an bolo ko u bɛ tɛmɛ de n ko ko in mana mankan mana kɛ cogo a bɛ tila ka tɛmɛ quoi an y'u tasuma don foyer bɛɛ la an yɛrɛ dalen bɛ matelas minnu ka so kɔnɔ tasuma b'a bɛɛ la u ka marifaw ci fan bɛɛ an nana da de kari ka boli ka bɔ tasumaw cɛla fini min b'an na a bɛɛ jenina donc tasuma yɛrɛ ne ni adamaba in kunsigi k'a bɛɛ jeni ka tɔ to an kunkolo yɛrɛ fɛ i b'a ko kunkolo n'i y'a raser lamina donc an bolila o la an yɛlɛnna kogo dɔ la donc ne fɔlɔ yɛlɛnna après ne y'ale tigɛ sama arabu nana marifa da jɔ an na ko afta kɔrɔ ko a ye jigin u y'an bolo da an tɔ na donc u bɛ k'an guider ka taga kɛnɛba dɔ b'an ka foyer yɔrɔ la u taara an caman dalajɛ yen dɔw sen karilen don dɔw ɲɛ fila cilen don c'est à dire i bɛ mɔgɔ ye cogo modèle bɛɛ la quoi mɔgɔ dɔw sasalen dalen bɛ mɔgɔ jogini joni cogo modèle bɛɛ donc u nana an caman don mobili kɔnɔ i b'a fɔ baganw bɛ don cogo b'an digi cogo b'an digi ten ka taa n'a y'u ka kasobonba dɔ la donc u taara an sigi arana yen fɛnɛ u bɛ donna ɲɛgɛn de kɔnɔ mɔgɔ 10 ɲɔgɔn kaso la tuguni donc u bɛ ka taga an fiyɛ quoi wari ni furakisɛ mana kɛ mɔgɔ minnu su téléphone ni fɛn minnu ka mɔgɔ bolo donc u y'an fiyɛ i bɛ fini bɔ pewu de k'i jɔ i b'a fɔ Ala y'i da cogo min donc lamɛnbagaw ka hakɛ to i b'i sonsoro yɛrɛ u b'a lajɛ ni wari dogolen tɛ banakɔtaga yɔrɔ ninnu na u b'olu bɛɛ k'anw na donc u bɔra n'an ye ka taa n'an ye u ka kasobonba dɔ bɛ yen u taara n'an ye c'est à dire n bɛ se ka n ko afirikɛn bɛɛ bɛ yen sudanɛw bɛ yen cadiyɛnw bɛ yen maliyɛnw bɛ yen guinéenw bɛ yen burukinabew bɛ yen n bɛ se ka n ko afirikɛn yɛrɛ tila bɛɛ bɛ yen quoi an mɔgɔ min bɛ yen a bɛ taa fo mɔgɔ 4,000 ni kɔ la
donc an taara o kaso la yen a ye wagati joli kɛ yen nɔ an ye kalo kelen ani tile 3 de kɛ donc dumuni tɛ yen foyi hali ɲɛgɛnna taa b'i la i b'a fɔ k'i bɛ don ɲɛgɛn na o b'a k'i ti don donc an sɛgɛnna yen dɛ donc sɔgɔmada fɛ u bɛna buru min di aw ma o buru mana i b'o de mara ni banakɔtaga y'i minɛ i b'o de k'o kɔnɔ k'a meleke k'a da i ka kunkɔrɔdonna jukɔrɔ bon u bɛ ji min fɛnɛ d'aw ma i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ o de kɔnɔ k'o fɛnɛ dogo i ka kunkɔrɔdonna jukɔrɔ en cas n'u y'a labɔ dumuni di wagati ninnu donc i bɛ bɔ n'olu de bolo barikɔn bɛ kɛnɛ ma i bɛna bila a kɔnɔ donc garanga bɛ yen don dɔ i yɛrɛ i cɛbakɔrɔtɔ denbatigi i bɛ wuli de k'i lankolon bɛɛ bɔ ka garanga ɲini i ka fini na ani dabi donc an kalo kelen ani tile 3 kɛ mais an taga don yɛrɛ an mɛna ka sɔrɔ Mali consulat ma n'an lajɛ bon vraiment bi malien faamaw b'a fɔ k'u hakili to tungarakɛw la vraiment tungarakɛ Mali faamaw mago tɛ tungarakɛw la n b'a ɲini u kɔni fɛ k'u hakili to u ka tungarakɛ la tungarakɛ jɔda ka bon Mali kɔnɔ yan dɛ ne bɛ se k'a fɔ Mali 100 sɔrɔ tungarakɛw kelen bɛ na ni 80 y'a la vraiment u k'u hakili to tungarakɛw la an ye min ka sɔrɔ consulat ma n'an lajɛ a mɛnna dɛ donc après consulat nana anw lajɛ a y'an tɔgɔw ta donc k'u bɛna refouler bon vraiment fɛn dɔ bɛ hali n'a gɛlɛyara i ka bɔ gɛlɛya dɔw fɛnɛ kɔnɔ i bɛ ala deli o la bon kuma diyara an ye o don bon o y'a sɔrɔ hakilina yɛrɛ min bɛ ne na n ye o bila parce que ne kun ti n'o ye ka taa Libi wala bon Libi o tiɲɛna ka ban parce que i bɛ kaso de la i bɛ ala deli ka bɔ o bolo yɛrɛ de kɔnɔ sa e bɛ kaso la kalo kelen tile 3 i bɛ si kɛrɛ kelen de kan diɲɛ ma don o don arabu bɛ tagama aw dalen de kan a bɛɛ n'alaw ta la cɛ aw dalen arabukɛ bɛ na a n'a sen sabarama bɛ yɛlɛ aw kan ka tagama a bɛ taa dɔ bugɔ fo ɲɛfɛ n'a fɔra kamalenkɔrɔ e bɛ banakɔtaga de kɛ k'o meleke mana na k'o da i kunkɔrɔ i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ k'o butɔn da seere k'o da i kunkɔrɔ don dɔ ji min nɔgɔ i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ hali tɛ ɲɛgɛnɛ sɔrɔ i bɛ se ka tile 3 kɛ ji min na i ɲɛgɛnɛ tɛ butɔnin fa awa ji butɔnin i b'a fɔ boisson ɲɔgɔn i ɲɛgɛnɛ t'a fa i ka tile 3 donc an tɔɔrɔla yen kosɛbɛ donc u nana refoulement papier dilan k'u bɛna an refouler ka segin ka na Mali la bon an kalo kelen ani tile 3 de k'u bolo yen bon papier bɛ ɲini don min fɔlɔ vraiment ala yɛrɛ de ye ko dɔ da ne dakan na pour que n ka se ka ko dɔ dɔn ne bɛ se k'a fɔ ne ta kɛra o ye ne yɛrɛ de kɛra mɔgɔ 3nan ye min nana gɛrɛ aran na ka tɔgɔ sɛbɛn ka n bɔyɔrɔ ni fɛn o fɛn pour que papier ka se ka dilan ka refouler mais papier bɛ di don min na ne ka papier ma ye ne ka papier ma y'a don donc ne nana gɛrɛ italien dɔ tun bɛ yen ale bɛ papier ko ɲɛma a n'arabu dɔ ne ko ne ka papier kɛra ko ne yɛrɛ kɛra mɔgɔ 3nan min y'a kɛ n ko mais ko ne ka papier ma ye a ko ne ka taga bɔ ko bara u b'a fɔ ko bara o kɔrɔ k'i ka taga bɔ yen ne kasira vraiment non a yɛrɛ ko ne ka papier ma k'a bɛ marifa ci n na ne ko ne sɔnna ɔ an refouler don italien ko ne k'a to yen a bɛ cɛ wele a bɛ na ni papier ye ɔ u nana o la u nana ni papier ne ka papier ma y'o fɛnɛ na ne ko ne dun ka papier bɛ yen italien vraiment n b'a fo a ye courage sɔrɔ pour que ka ne ka papier woloma arabu dɔ bɛ yen n'o ye arabu finman dɔ ye a tilara k'o fɛnɛ wele papier minnu b'a bolo k'a ka na n'o ye ɔ a nana n'o ye a tora papier flotteli de la o y'a sɔrɔ mɔgɔw ka finiw dir'u ma mɔgɔw donna mobili kɔnɔ yɛrɛ donc ne ni minnu mɛnna kaso la an ye libiw kɛ olu bɛna na ka ne to a don yɛrɛ ne ko vraiment ko ne tɛ to janfa la ne b'a dɔn ne ba ye min kɛ bilahi ne tɛ to ni janfa la n ko Adama n k'i kana kasi ko ne ni bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ne y'o fɔ Adama ɲɛna ani Dirisa Jara ale seginna ka taa Libi sisan tuguni bon ne ka papier yira o la donc o y'a sɔrɔ dɔ bɛ yen ale y'i tɔgɔ sɛbɛn an fɛ mais ale tun tɛ malien ye ɔ ne taara o ka finiw bɔ k'o donna ne ka sɔrɔ ka na aéroport la ɲɔgɔn fɛ n natɔ malien minnu bɛ an nana ka minnu to kaso la minnu ka papier ma se ka dilan u ko ni nana n k'a fɔ Mali faamaw ye n k'a fɔ Mali consulat ye vraiment u k'u hakili to malien na malien bɛ kaso la n'a fɔra hali bi olu ka ambassade ma se ka taa consul ma se ka taa vraiment k'a ma nɔgɔn ɔ ala kɛ n nanen aéroport la n y'a ɲɛfɔ consul ɲɛna o ko vraiment Libi bɛ cogo min na bonya yɛrɛ tɛ olu kan an kana jigin olu la u bɛ taa mɔgɔw yɛrɛ minɛ u bɛ taa farafin minɛ fo consulat la k'e sigi ko bonya bɛ o la ko nin wagati Libi consulat yɛrɛ si tɛ Mali la Mali consulat bɛ Libi mɔgɔ ka consulat bɛ Libi u bɛ taa farafin parce que an mana boli an bɛ taga yen yen an ka duba ye o donc u bɛ taga mɔgɔw minɛ fo yen u bɛ taa aw minɛ fo yen ka taa aw don kaso la donc bonya tɛ olu yɛrɛ ka cogo min na bonya tɛ anw ka ten donc k'olu la k'olu ka consulat bɛɛ yɛlɛmɛnen bɛ Tunisie donc k'olu ka consulat si foyi tɛ Libi ye ɔ ne kɔni ye olu ɲɛfɔ a fɛnɛ ye ninnu ɲɛfɔ an ye
o y'an ta avion na kana n'an ye Bamako an bɔra midi 47 an nana se à 19h 18h wagati bon an nanen se yan vraiment ne ye mun miiri ka ne to kaso la n ye nin bɛɛ kɛ n ma n somɔgɔw wele i ko mɔgɔw k'u bɛ musaka dɔ di an ma vraiment n'o dira an ma ne kɔni ne tɛ se faso la n bɛ sira kɔsegin hali ni n bɛ taga fan wɛrɛ fɛ ne tɛ se ka na faso la tan fɛn dɔ ka na fɔ ne ma fɛn dɔ ka na fɔ ne ba ma n ko vraiment n ko ne tɛ se k'o kɛ quoi bon ala kɛ n terikɛ Adama Ba ye kuma caman fɔ n ɲɛna ani mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen u ye kuma caman fɔ n ɲɛna u ko ni sira tiɲɛn'i bolo ta e nɔ tɛ ala de y'a latigɛ taa so somɔgɔw k'u ye u k'u ɲɛda i kan denbaya ka ɲɛda i kan o kɔfɛ hali ni bɛ sira segin ko baasi tɛ o la n ye n dɔgɔnin wele o la n ko vraiment n ko anw refule la bon ale yɛrɛ kasira bon u y'a kuma ɲɛfɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba in na u ma juguman fɔ olu ko ne ka na tunga de don bon n'i taara tunga fɛ hali ni ma fɛn sɔrɔ i bɛ ko caman faamu surtout min ye ne sɔrɔ olu yɛrɛ t'a la deli ne ka taa tunga la bilen donc ne ka na ne sera Mali la o cogo de la yan fo bi n bɛ o cogo la n kɔni n taara ka gɛlɛya min to dɔ de farala ka fɛn ma bɔ a la halisa n b'o gɛlɛya de kɔnɔ vraiment fɛn ma bɔ gɛlɛya la hali sisan se foyi tɛ ne kɔni n bɛ dɛmɛ ɲini hali bi ni min bɛ se ka n dɛmɛ ka di n bɛ diɲɛ tunkarake bɛɛ fo nin wagati mɔgɔ mɔgɔ tulo bɛ n na n bɛ bɛɛ fo n bɛ n terikɛ yɛrɛ fo kosɛbɛ Ibu Mayiga i komi ko in bɛɛ hakilina bɛ ale de la ale de bɛ n ta mɔgɔ mɔgɔ mana n wele diɲɛ fan o fan a b'i sansi k'a ka mobili la a bɛ n ta ka yala n'a ye moto de don dɔ moto a bɛ n ta moto la don dɔ a bɛ n ta mobili la vraiment n b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ n jɛɲɔgɔn ɲɛnɛmaba don n b'aw fo kosɛbɛ. Sama Jara wagati kofɔlen surunyara tɛmɛna yɛrɛ yala ladilikan jumɛn b'i bolo ka a lase minnu bɛ taa kɔgɔji sanfɛ ani Mali autorités bon alhamdulillah ne bɛ ladilikan min fɔ ne b'a fɔ Mali autorités de ye kosɛbɛ vraiment n'i ko mɔgɔ kana taa yɔrɔ la i bɛ fɛn dɔ de di a ma a b'a dɔn Mali la n'i ma kalan i t'i ɲɛ sɔrɔ foyi la ni relation t'i la i t'i ɲɛ sɔrɔ foyi la vraiment u k'a lajɛ min bɛ tunga fɛ taga bali n'u bɛ se ka denmisɛnninw don baara la n'u bɛ se ka anw don baara la u ka denmisɛnninw don baara la u ka ko ɲɛnama kɛ denmisɛnninw ye n tɛ don o don mɔgɔw bɛ ka sa tunga fɛ ne bɛ se ka mɔgɔw 100 bɔ a ka taa tunga fɛ min bɛ don a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 50 kan i b'a sɔrɔ 50 dɔ bɛɛ bɛ to sira fɛ kɔgɔji bɛ dɔw dun sahara bɛ dɔw dun bana bɛ dɔw faga dɔw bɛ kaso la Libi kasobon bɛɛ falen don sisan a bɛɛ farafinw de donc o don Maroc ta yɛrɛ diɲɛ bɛɛ y'a ye vraiment an ka faamaw k'a lajɛ u k'u mago don tungarakew la o kɔfɛ fana min fɔ an yɛrɛ denmisɛnninw ɲɛna n'an bɛ taa tunga fɛ an ka ɲɛɲini ka ɲɛ kosɛbɛ k'a kɛ mɔgɔ taara tunga fɛ n fɛnɛ ka taa tunga tɛ o fɛn ye dɔw bɛ taa tunga fɛ ko dɔ bɛ tunga fɛ a bɛ fini ɲɛnamaw don dɔw bɛ tunga fɛ u bɛ pari tunga tɛ o ye vraiment an ka dugawu ɲini an bangebagaw fɛ an ka kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye an ka tunga sira ta bon hali ni ma fɛn sɔrɔ peut-être i bɛ segin i danbe la hɔrɔnya bɛ n'i sɔrɔ inshallah n b'o foli kɔni kɛ an ka jamana diinɛtigiw ani an ka jamana faamaw n bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waati. Foli diyara n ye an ka wagati kofɔlen sera ni ne tun ye invité de la semaine ye Samba Jara a bɔra ka ɲɛfɔli k'an ye tunga lahalaw kan aw yɛrɛ bɔra k'a lamɛn gɛlɛya caman de b'a kɔnɔna na a ye ladilikan minnu di a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakili to la ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to jamanadenw na baarako ta fanfɛla la ka baaradaw créer yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i bolominɛda sɔrɔ o bɛ dɔ bɔ tuma lataga la kosɛbɛ Samba Jara ale de tun b'an ka invité de la semaine kɔnɔ kan aw k'an bɛn donna nataw la.